I am very sorry, but my take for the Chief PNP, General Marbel, step down. Walay lipod-lipod nga gisulti ni MNLF State Chairman Rolando Ulamit na iyang pakanaogon sa posisyon si PNP Chief Romel Marbil nga nagbawi og 75 ka mga PNP security detail kang Vice President Sara Duterte. The Chief PNP Romel Marbil, alam ko naipit ka na dyan, I will repeat it. Alam ko somebody put you in your place, maging gangan for ambition. I cannot disclose, but I have a source. Nilagay ka dyan for ambition, but naipit ka talaga. For you to save your situation, resign ka na. You have to resign. And I will repeat, marami naman dyan na not all the PNP are bad. Naging nasira lang ng image itong situation ngayon. The PNP kasi, it must be an organization that cannot be politicalized. That is an entity na to protect the people, protect the Constitution, protect the people. You cannot be influenced by politicians. Nang huy-huy ang abaga sa MNLF sa gihimong pag-ipit-ipit sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pamilyang Duterte ug nabalaka kini sa seguridad sa kanhiunang pamilya. Busa, may voluntaryo ang MNLF nga muhatag og seguridad sa Vice Presidente. We know how to do it. This is legal. And then I will call also for the retired integrate the Moro National Liberation Front to join this quest to protect the Vice President. Taga Davao tayo, taga Mindanao tayo, we have to protect the Vice President. Gipasabot ni Ulamit nga tabang ang ilang ihatag ngadto sa pamilyang Duterte hilabi na sa Vice Presidente ug naglaom kini nga dili lainon pagsabot sa kapulisan ang ilang tabang. Kung titingnan ng PNP, tulong ito ha, this is not a threat. We don't like war. Ang amin lang is to provide security. Kini ang panahon matod ni Ulamit nga mobayad sila og tabang kay panahon nga nanginahanglan og tabang ang MNLF kaniadto wala sila talikdi ni kanhi President Rodrigo Duterte. Gani personal pa nga gihimamat ni Duterte si Chairman Nur Miswari ug gipaadto pa sa Malacañang. Busa, natural lang ilaha kining bayloan og maayong kabubuton.